Pada 16 Februari 2009, sekitar jam 3.40 sore, Sandra melakukan panggilan darurat ke 911 karena simpan sepelingharaannya, Travis, yang berusia 14 tahun dengan berat 90 kg, menerkam dan mengoyak sahabatnya sendiri, Carla Nash. Is the monkey still by your friend, or can you get close to your friend? He's eating her. Please, God, oh please. Okay, I need you to calm down for me. I know it's hard, okay? I know it's hard. But they're going as fast as they can your way, okay? Oh my God, please hurry. Ya guys, ini lanjutan video yang kemarin, detail saat terjadinya penyerangan dan apa yang terjadi setelahnya. Jadi di hari itu, 16 Februari 2009, Travis bertindak seperti hewan liar, tidak seperti Travis seperti biasanya. Dia melakukan beberapa kekacauan, kemudian dia mengambil kunci mobil Sandra dan berlari keluar rumah. Karena saat itu Sandra sendiri, dia menelpon nurse, teman sekaligus pekerjanya, untuk membantu dia menggiring Travis kembali ke rumah. Kemudian nurse datang yang dikatakan memiliki gaya rambut yang baru dan dia memegang boneka Elmo berwarna merah kesukaan Travis untuk menarik perhatiannya. Begitu nurse menarik perhatian Travis dengan boneka Elmo tersebut, Travis langsung menerkamnya, mengoyaknya dan juga mulai memakannya. The thing I heard the most was the kept screaming. Screaming. Sandra yang saat itu panik, dia langsung membawa skop dan memukul Travis sebanyak 2 kali. Kemudian dia juga menusuk Travis dengan pisau jaga sebanyak 2 kali. For me to do something like that, put a knife in him, was like putting one in myself. And then he turned around and like, Mom, what did you do? Karena ketakutan, Sandra langsung berlari ke arah mobilnya dan menelpon 911. Saat itu 911, operator 911 mengira bahwa itu telepon hoax. Itu kenapa di awal-awal itu sangat menjengkelkan jawabannya. Stand for 911, where's your emergency? This is Sandy. 231 Rock Crimmon Road. What's the Send problem? the police. Send the police. What's the problem there? The chip killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. Hurry Who up. has a gun? Please hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your friend. He ripped her apart. Hurry up. With a gun. Hurry up, please. There's someone on the way. With guns, please. You shoot him. What is the monkey doing? Tell me what the monkey's... He ripped her face off. He ripped her face off? He's trying to attack me. Please, Okay, hurry. I need you to calm down a little bit. They're on the way. Can you put yourself away? I don't want the monkey attacking you. Please, hurry up. Listen to me. They're on the way, ma'am. Guns. They gotta shoot him, please. Please, hurry. You're there with your friend. I need you to help your friend. Can you go help your I friend? can't. He tried to attack me now. Is he still there with your friend? Yes, Okay, so then back off. Then don't get any closer, okay? They're already on the way. please. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we can try to help your friend. No, I can't. She's dead. She's dead. Why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. He ripped what apart? Her face? Everything. He ripped her apart? Listen, I think I'm gonna faint. I think I'm gonna pass out. No, just breathe, okay? I'm gonna stay with you on the phone until they get there. Listen to me. Please hurry. Please hurry. Oh my God. They gotta have their guns out. They gotta have their guns out. Listen to me. Oh my God. Tim paramedis datang sebelum polisi, tapi saat itu karena Travis masih mengoyak Nash, sehingga mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian polisi datang 12 menit kemudian setelah panggilan itu, panggilan Sandra, dan Travis datang ke arah mobil polisi dan memukul pintu mobil polisi yang bagian penumpangnya. Setelah itu dia smash kaca spionnya, kemudian dia menghampiri pintu mobil polisi yang bagian driver
dan mencoba membuka pintunya. Dan saat itu polisi menembak Travis sebanyak 4 kali dari jarak dekat. Shoot him! Shoot him! Sandra, stay in your car. Shoot him! Sandra, I need you to stay in your car. Shoot him, please! I tried stabbing him, and he's hurt now too. So he's gonna attack anybody. I can't get out of this car. Lock your doors on your car and stay there with me. It don't matter. It don't matter. It don't matter. He will rip the doors wide Sandra, open. just do what I'm telling you to. Stay in the car. The police officers will handle it. Please tell him to shoot him. Please tell him. Please tell him to kill him, please. They did, Sandra. They're shooting at him already, okay? But he's not dead. I know they will continue until he's dead, okay? I just need you to stay on the phone with me and breathe. He's not dead. He's not dead. Setelah itu polisi dan para medis tidak menghiraukan Travis. Mereka langsung mengecek keadaan Nars yang saat itu sangat tragis. Dia kehilangan wajahnya, terkoyak, rahangnya, dan juga para medis mengatakan bahwa tangannya itu hanya tersisa jempol bagian kanan, dan mereka tidak menyangka bahwa hewan seperti itu bisa membuat luka yang sangat parah seperti tergiling mesin. Mereka menggambarkan, dan juga para medis dan polisi saat itu berharap bahwa Nash tidak sadar karena melihat bagaimana kondisinya yang sangat tragis. Tapi luar biasanya Nash masih sadar, bahkan dia terus sadar sampai di rumah sakit, masuk ke ruang operasi dan dibius. Sayangnya dokter tidak berhasil menyelamatkan matanya karena infeksi dari kuku-kuku Travis, tapi dokter berhasil membetulkan rahangnya. Dan juga di tempat kejadian polisi mencoba untuk menyusuri, mencari keberadaan Travis, dan mereka menemukan Travis di dalam rumah sudah mati di dekat kandangnya. It's horrible. I mean, his blood going into his room where he was shot. Last night was he's not in bed with me, he slept with me every night. Dan setelah menjalani pemulihan, Carla Nash hadir untuk pertama kali menunjukkan wajahnya itu di acara Oprah Winfrey. Dan pada Maret 2009, Nash melalui kuasa hukumnya menuntut Sandra sebanyak $50 juta. Dan kemudian setelah dilakukan otopsi di Travis, ditemukan bahwa Travis itu dalam darahnya ada Xanax atau golongan benzodiazepin yang biasanya kemarin aku jelaskan. Itu adalah obat yang biasanya diresepkan kepada orang-orang yang memiliki anxiety, panic attack, depresi, anxiety attack, dan juga efek sampingnya adalah paranoid, halusinasi, gangguan kemarahan, kemudian pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Dan Sandra memang mengakui bahwa dia memberikan Xanax kepada Travis 5 menit sebelum kejadian tersebut. Apalagi Travis itu suka minum wine, dan obat-obat psikotropik dicampur alkohol itu benar-benar sangat berbahaya, bisa membuat pikiran kita kacau. Itu juga yang orang-orang percayai bahwa mungkin perilaku Travis yang tidak biasa ini bisa salah satu penyebabnya adalah Xanax ini. Kemudian pada 25 Mei 2010, Sandra secara tiba-tiba meninggal karena aneurism, sehingga semua asetnya diberikan kepada Carla Nash senilai $4 juta. Kemudian pada Juni 2011, Carla Nash menjalani transplantasi wajah dan tangan yang dibiayai oleh US military. Dan saat itu operasinya berjalan lancar, tapi setelah operasi Nash justru mengalami pneumonia, infeksi, kemudian aliran darahnya ke tangan itu tidak berjalan dengan baik, sehingga tangannya juga harus di-remove, transplantasi tangannya. You touch your face? Can you feel your face? Yeah, I can feel it now. There are the nose and the upper lip. I can't feel yet. But little by little, it's coming back. I could touch the cheek and the forehead and down here. So it's getting there. Jadi itu tadi kisah tragis penyerangan oleh simpanse ke Carla Nash. Dan awalnya aku pengen bahas kisah ini karena aku terinspirasi dari Nash yang sangat positif dan sangat optimis.
dia dalam berbicara ketika diwawancarai. Tapi ketika aku mencari tahu tentang lebih dalam tentang kasus ini, ternyata kisah Travis juga cukup menyedihkan dan memilukan, karena simpanse itu, primata-primata itu memang hidupnya harus di hutan. Meskipun mereka cerdas, mereka terlihat bisa bersosialisasi dengan kita, tapi tetap saja mereka itu hewan liar yang punya naluri ya seperti hewan liar. Jadi NARS juga di sini mengkampanyekan untuk jangan memperlakukan primata atau hewan-hewan eksotik lainnya sebagai binatang peliharaan. Dan aku setuju banget sama itu. Apalagi kemarin yang rame-rame yang adopsi bayi-bayi monyet, itu kan bayi-bayi monyet juga didapatnya karena membunuh ibunya. Jadi jangan sampai kita adopsi hewan yang memang mereka seharusnya berada di alam liar. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!